I'm Hanna Vasik, a junior sergeant of the Armed Forces of Ukraine. I've spent 3 months in the front line working as a medic of Evacuation Brigade in the Airborne Assault Battalion. And I was back to Kiev around 1 month ago. Before the big war started, I've been top manager of the creative industries dedicated to electronic music and contemporary visual art. But when I got back home, step by step, I started to notice some separate symptoms as insomnia, derealization, some things that I was getting annoyed quite easily, and sometimes I felt aggression quite fast. And I also could start to cry from time to time. Together with all other symptoms, I realized that probably it is PTSD. Anna et une génération entière ont été plongées dans une guerre d'un autre temps. Abandonnant leur famille, leur carrière, leurs amis, sacrifiant leur avenir. Pendant 3 mois, le quotidien d'Anna est rythmé par les rotations. Des heures d'attente éprouvantes, dans des abris souterrains. Et c'est le grésillement d'un appel radio qui déclenche les opérations de sauvetage pour sortir les hommes blessés des tranchées. Anna se lie avec les hommes de son unité, des frères d'armes qui peuvent tomber sur le front dès le lendemain. Une insomnie de 3 mois, ponctuée par les bombardements de l'artillerie russe. 2 ans de guerre ont suffi à transformer l'état psychologique de tout un peuple. Selon les autorités ukrainiennes, 78% de la population a perdu un de ses proches ou l'a vu blessé au cours de cette guerre. 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont atteints d'un syndrome post-traumatique plus ou moins aigu. Les services de psychiatrie du pays sont saturés et l'armée commence à saisir l'ampleur du phénomène. En 2023, elle a déployé des efforts sans précédent pour renforcer ses rangs. Des milliers de psychiatres ont été enrôlés pour endurcir les nouvelles recrues civiles, les préparant à l'impensable tâche de verser le sang sans remords. Anna consulte une psychiatre chaque semaine pour tenter de réparer ses blessures invisibles. Добрий день. Да, все. І от так втрьох маленьку кучку від'єднувались і починали ділитися досвідом, я зі своїм побратимом-штурмовиком щось пригадувати. І в кінці я кажу, типу, а ми що, ну, як він так сформулював, типу, що ми травмовані, чи ми сумасшедші. Ти трішки переживаєш, щоб, знаєте, не перетворитись на людину, яка постійно одні ті самі історії розповідає і забуває, що вона кому сказала, як стара бабка. Знаєте, як той сон, що повертаєшся, поки вона розрішить якусь проблему. Знаєте, підходить. Ваша психіка кудись не вмотує. Потрібне місце. Так, це правда. Ну, це основа групи. Виявилось, що люди самі, що мають спільний досвід, вони найкраще допомагають один одному. Anna a parcouru 3 mois d'horizon hostile au cœur des tranchées, avec la mort à ses côtés. Така сучасна мольфарка Валькірія, що там проводить людей або на той світ, або там в цей повертає. І я на секторі теж думала не раз, що взагалі чи маю я право, і взагалі ми, як медики бойові, втручатися в ці процеси. Ну, Девід мій, хасидський раввін, казав, що вона своє забере, якщо захоче, що ми сильно ні на що не впливаємо.
Тут, а тут. Увага! I had no relationship with a weapon before the war. I never had any gun, any knife, nothing. And it's just the whole new universe for me, and I felt in love like really fast. Постала і все. Бам-бам. Бам-бам. Можеш на ступнях, але краще не рухай, тому що це додатково тебе впливає на прицільну стрільбу. Увага! Є, молодець. Вон влучила навіть. 3-5. I'm happy. We've spent here just 1 hour, but I'm shocked because to me it was like 5-10 minutes. The time is a subjective figure, and probably because of that we say that on the front line people live like 1 year for 5 years in a normal life. Cet entraînement spartiate n'est pas une simple séance de sport ou un shot d'adrénaline. Anna se prépare à un retour au front ou à un retour des Russes au cœur du territoire ukrainien. I think starting from now and for the future, every citizen of Ukraine has to have a gun, know how to shoot, in case the enemy will enter any of the cities. From every window the rifle will stick out, which will be able to shoot and kill the enemy. No other possibilities for us to survive. It's just a matter of life and death. Будемо раз на тиждень хоча б бачити, поки ти в Києві, бо мені так класно і добре, що це взагалі моя психотерапія. І полігони якраз будуть через 2 тижні. Супер. Все, дякую, пока-пока. па-па. Malgré un entraînement de pointe, une connaissance tactique approfondie et une capacité au tir de précision, Anna n'a jamais tiré avec son arme sur le front. Son véritable combat est de sauver des vies. I'm in the hospital to see my combat buddy, Santa. We were fighting together at my first deployment. I'm looking forward to see him. I haven't seen him for 4 or 5 months, I think. Ти такий гарячий. Тебе температура чуть-чуть, ні? А де ти задирявий збоку, покажи. Привіт, лапа. Це телефон зірвався. Серйозно? Від влучання? Ще мінімум десь 2. Слухай, ну, блядь, вона на місці. Слава Богу, ти живий. Бачила? Да. Що? Deux autres frères d'armes tenaient absolument à revoir Anna. Leurs noms de combattants, Bandit et Kazakh. Да-да-да, а ну зроби. Те саме, типу, воно як гіпертонус, це типу як спазм м'язів чи... Коротше, це типа забій трацепеїдального нерва. Плюс. Being a medic is like the really like tough job. Once I've got one guy with a severe concussion in the ambulance, and we had to come back 3 times under the shelling to pick up more wounded. He started like to cry and trembling, and I was like hugging him and saying, "Hey, come on, you're in safety now." Of course, I was lying. How can I say that he is in safety when we are just in a tiny ambulance under the shell? Вона мене евакуювала 2 рази. Перший раз був осколок від АГС. А через декілька днів було наступне поранення, і вона, маленька дівчинка, намагалася нас двох по 100 з копійками кілограм затащити в машину. І вивозила нас. Я не знаю, це посттравматичного цього синдрому. Знаєш, як кажуть, солдат виходить з окопу, а окопи солдата по деяким людям. Anna a sauvé ces hommes au péril de sa vie.
Mais ces soldats doivent désormais composer avec un lourd syndrome post-traumatique. Після бойових дій ти повертаєшся додому, в тебе з'являється таке відчуття не то що ненависті, а непотрібності знаходження в цьому цивільному світі. Тому що, по-перше, люди тебе не розуміють, ти не можеш з людьми знайти якусь спільну мову, спільну думку, тому що в тебе друга реальність, у них зовсім інша реальність. І ти, виходить, сам собі закриваєшся, і з цього в тебе виникає таке відчуття, що ти нікому не потрібен, це все переростає в такий якийсь маленький ПТСР. Ні, я ще сидів недавно, от мене на Новий рік не пустили на один день додому. Я заїхав в супермаркет, і я до цього не був, щоб таке скупчення людей було велике. Це теж мені жорстко. Мене це бісило, просто я сиджу, мене аж трясе, вони ще до мене підходять. Я так типу сидів біля проходу і там каси були. Я отак от сиджу, і кожен до мене підходить, ви у черзі? Ви у черзі? Відійдіть від мене. Особливо в перші дні, коли приїжджаєш назад, оці всі проблеми, які є в цивільному житті, вони там не важливі. Це смішні проблеми, які ти навіть не хочеш звертати уваги. І на рахунок цього з сім'єю починаються сварки, наприклад. Бо для них там немає таких проблем, які тут не можна рішити. Взагалі немає, Там є проблеми, які... Там, де те проблема, остатися живим і не вмерти. І виконати задачу. Не відкиснуть. I think that even if we would never see each other till the end of our life, but like we'll meet in 10, 20 years, there will stay important for me forever. Doesn't matter if we will communicate often or not, it doesn't matter. La vie d'Anna semble s'être arrêtée dans les tranchées. Depuis son retour, elle n'a revu aucun ami de son ancienne vie. Anna fait tout pour soigner sa psyché. Elle doit aussi prendre soin de son corps abîmé. Une autre blessure invisible. Sur le front, Anna a subi une commotion cérébrale lourde après qu'une bombe d'une demi-tonne soit tombée à moins de 100 mètres de son abri. Before the frontline, I really loved MRI. It reminds me of the music festival with the contemporary music. And I enjoyed that, but now I don't enjoy it any longer. It's super uncomfortable. I felt that I cannot escape in case something bad happens, and yeah. It's just sad that I'm kind of not normal any longer. And I don't know what to do to fix that. I know it takes time and everything gonna be fine, but it's just sad. But I'm gonna be fine definitely one day, sooner or later. But yeah, I managed somehow to wait till the end, so it's good. I can see soon if the concussion has somehow damaged the brain, not only psychologically but also physically. So it's good to know. Apprendre à vivre avec cette blessure invisible, c'est le combat qu'Anna doit désormais livrer. Anna souhaite repartir sur le front, mais elle a été appelée pour une mission plus importante encore. Au cœur du système de guerre ukrainien, elle est chargée d'améliorer la condition et l'intégration des femmes dans l'armée. Anna refuse de voir son pays conquis par l'ennemi de toujours. Elle a fait le choix du dévouement et du sacrifice. C'est l'appel qu'a lancé le gouvernement de Zelensky à son peuple, une nouvelle fois. Le 25 décembre 2023,
il a introduit un projet de loi visant à lever une deuxième armée. Un demi-million de soldats seront mobilisés. Malgré le courage et l'abnégation des Ukrainiens, l'armée peine à recruter. Certains refusent de se sacrifier pour un drapeau. Ces images circulent par milliers sur les réseaux ukrainiens. La mobilisation se durcit dans les villes frontalières des combats. À Odessa, Kharkiv ou Kherson, l'armée traque systématiquement les hommes en âge de combattre qui tentent d'échapper à la mobilisation. Les fuyards seraient plusieurs dizaines de milliers selon les autorités ukrainiennes. 20 000 d'entre eux ont été arrêtés. Chaque mois, des hommes sont retrouvés noyés dans la Tisa, la rivière frontière entre l'Ukraine et la Roumanie. Les forces de la police des frontières roumaines multiplient les missions pour sauver ces hommes désespérés. Dima est l'un d'entre eux. Мы едем на один из объектов, который я делал и делаю до сих пор. Мне надо кое-какие там размеры взять. Едем по делам, скажем. Очень хорошо здесь приняли люди, здесь очень дружелюбный народ, как бы не чувствуем, как бы, что приняли как-то очень тепло приняли, очень хорошо, как бы. На это и хватает, скажем так. Чтобы было на жизнь, на аренду квартиры и то, что как бы детям необходимо. Я не мог смотреть в сторону гор. Если я посмотрел в сторону гор, я сразу плакал, даже сам не осознавая этого. Alors que la guerre faisait rage depuis 1 an, Dima a choisi de fuir l'Ukraine en traversant les montagnes de Transylvanie. Меня зовут Дима, мне 40 лет, у меня семья, 2 детей. Родился в Украине, жил в городе Киев. C'est une vague de mobilisation plus dure que les autres qui a précipité la décision de Dima. Il a trouvé une échappatoire sur le réseau Telegram, un groupe où passeurs et déserteurs organisent leur traversée. Было несколько человек 8-9, но платили по-разному, кто как. Кто 8, кто 10 тысяч евро, кто 5, кто 2. Я заплатил 2000. И они поднимали нас до определенного... Они там, видимо, испугались. Да, естественно, каждый день это вспоминаю. Погода была ужасная, снегопад, метель. Кто-то из нас потерялся тогда, 2, по-моему. Погрелись, и тогда было разногласие между нами. Тогда мы вчетвером решились, все-таки нашли по GPS как подняться. И один из нас ночью в один момент проснулся и ушел в сторону, и упал в какой-то обрыв, и он, естественно, утром была такая же погода, даже хуже, потому что было холоднее. Мы не нашли. Тогда мы решили, что есть 2 варианта. Либо мы остаемся там и, естественно, замерзаем. Le groupe va se perdre dans la montagne pendant plus de 5 jours. Dima se retrouve seul, bloqué par une falaise. Face au vide et désespéré, il s'élance, glisse sur plusieurs dizaines de mètres et frôle la mort. Тогда в районе 20 километров я босиком шел. Я в это время потерял обувь. На то время мы зарядили телефон. Каждый успел что-то сказать семье. Какие чувства могут быть у человека, когда ты звонишь своей семье и говоришь, что ты их больше не увидишь, и ты не увидишь никогда свою семью? Когда я позвонил жене и сказал, что чтобы она меня простила за мои неправильные решения,
Она сказала, ну, зачем ты такое говоришь? Возьми себя в руки и приходи домой, потому что ты нам нужен. Вот в тот момент, когда он мне... Я сразу, конечно, я приняла меры, чтобы его спасти как-то. Эти слова сказал, дети были рядом, и они это все услышали. Взяла, села в машину и поехала на границу. Я даже не могла принять и не думала, что я могу остаться без него. То есть я поняла, что я должна с ним встречаться. То есть я должна помочь ему, чтобы он опять вернулся домой. Первые их слова сказали, почему вы бежите, что у вас случилось, расскажите. C'est le directeur du poste frontière qui a lui-même pris en charge Maria. N-am văzut atâta disperare într-o persoană și dorință foarte mare de a fi descoperit soțul ei și de a fi în viață. În acest moment am anunțat conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș despre acest aspect și au început căutările acestor persoane. Cu toate că știam că toată lumea îl caută, după cum spuneam, erau 2 elicoptere, șansele erau foarte mici. Din ce cauză? De a fi găsit în viață. Les secours vont mettre plus de 48 heures pour retrouver Dima et ses compagnons. Tous portent les stigmates de leur périple, des engelures irréversibles. Dima a été amputé de l'extrémité de ses 2 pieds. Ses 2 compagnons de survie ont perdu leurs mains et une partie du bras. Dima a reconstruit sa vie en Roumanie. Естественно, все как бы поменялось в жизни. Невыносимо как бы боли. Но все равно стараюсь идти вперед, не вспоминать, не думать о этих болях. Я стараюсь, как бы, чтобы дети меньше видели, и жену особо не напрягаю, как бы, с этим, что вот у меня, я не знаю, что делать, я, наверное, сейчас умру от боли. Семья для меня все. Потому что я, когда с ними, с детьми, с женой, я забываю про боль. Не могу говорить, что психически я ему помогла, потому что я тоже была подавлена. Я была практически как овощ тоже. То есть мы помогли друг другу. Дети тоже очень тяжело воспринимали вот это. Они, правда, месяцами даже по ночам они вставали. Им снилось, что папы нету. Я не знаю, как они там себе, какое мнение о нас там у тех людей, которые, типа, мы убежали там и тому подобное. Я не знаю, какое мнение. Меня это особо и не волнует. Меня волнует моя семья и все, больше ничего. Ну, как сказать, естественно, да. Скучаю. Да. Родные, близкие, которые друзья. Скучаю. Но уже начинаю скучать, типа, даже по камням, которые по нашей улице, скажем так. Dima a fui la guerre, mais cette dernière l'a rattrapé, et il est désormais considéré comme un criminel dans son propre pays. Les morts de cette guerre se comptent désormais par centaines de milliers. Les victimes traumatisées par l'horreur, elles, se comptent en dizaines de millions. Innombrables et invisibles, ces blessures ravagent l'Ukraine. Et son peuple doit mener un deuxième combat, celui de continuer à vivre dans un pays menacé de disparaître.